صباح الخير، نهاركم زين الناس الكل. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في كارير وفي اخر موعد لينا في الاسبوع هذا. رافقكم من 9:30 ل 10:30 على اكسبريس اف ام. وفي كارير اليوم نحكيو على الفتره هذه اللي نبداو نتحضروا فيها للغونتري للريبريز، وبرشا ناس سونت على ريشيرش دومبلوا. دونك باش نحكيو اليوم على العلاقه بين لو كانديدا اي لو ريكروتور. شنو هي الانتظارات نتاع كل طرف، كيفاش كل طرف ينجح باش يحقق لوبجيكتيف نتاعو، كيفاش تكون العلاقه entre recruteur et candidat وكيفاش كل طرف doit se distinguer, se marketer, se vendre. هذا في شنو باش نحكيو اليوم في كارير. معكم ريم الانجليزي ميكرو، رانيا منصور في الاخراج، ومعنا ضيفتي اسماء النمري عيالي كي اكسبيرت سيرتيفيي ان سورسينغ اي ريكروتمون اي ماركتينغ دو ار اش. اسماء صباح الخير. صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله تري بيان. ميرسي بوكو اللي جيت بحثينا اليوم في كارير. ولو سوجي جوستومون اختارني خاطر يتماشى مع الفتره هذه اللي قادمين على رونتري، قادمين على يا بوكو d'étudiants اللي كملوا قرايتهم، ils ont eu leur diplôme et justement ils sont à la recherche d'emploi. واليوم اختارنا دونك باش نحكيو على العلاقه هذه بين لو كانديدا qui est à la recherche d'emploi et le recruteur. Et on définit pour commencer cette relation. Très bien. Alors, faut toujours que voilà, la relation entre candidat et recruteur, elle est toujours un peu spéciale. كل partie منهم الزوز يشوفها de son angle de vue, de sa manière. Ben, alors, le recruteur, قلنا هو يلوج. Dima, il a des postes à pourvoir. Maintenant, son rôle et son objectif, c'est de pouvoir trouver le bon profil pour le poste qu'il a. De l'autre côté, le candidat, il est à la recherche d'un poste qui va répondre à ses attentes. En général, l'arbitrage aussi, il يتماشى مع الدبلوم تاعو مع شنو يقرا etc. Donc les deux finalement عندهم نفس l'objectif يحبوا يخلطوا له. Sauf que اليوم نعرفوا ونسمعوا برشا les candidats يقول لك انا je n'arrive pas à trouver, peut-être que le marché il est saturé, je sais pas quoi faire et comment faire. Comment procéder, شنو اول حاجه نبدا بها. Exactement. معناتها باهي اليوم خديت الدبلوم تاعي، كملت ستاج نتاعي، خديت دبلوم، peut-être que le stage finalement مانيش باش نكمل في l'entreprise هذيك، donc لازم نلوج على un emploi, mon premier emploi, donc ce qui n'est pas toujours évident. Donc il se perd un petit peu. Donc في نقرا ينجم يكون il n'a pas eu les informations nécessaires pour l'orienter. Et en général aujourd'hui ce que je remarque c'est que pratiquement toutes les écoles اللي يعطيوهم حاجه très basique. ما كيفاش تعمل CV, كيفاش تعمل lettre de motivation. Alors pour moi la lettre de motivation elle est morte. Donc il a juste حبيت je rebondis sur ce point خاطر en fait بدينا الجمعة في كارير وحكينا على comment se préparer à la vie professionnelle. On avait حتى une étudiante اللي حضرت مع l'expert وحكينا donc على ces différentes étapes, le CV, la lettre de motivation, كيفاش il faudrait qu'il y ait des matières يتقراو à l'université justement pour préparer les étudiants للحياة المهنية وللدخول لسوق الشغل. Alors, اليوم نشوف اللي déjà la lettre de motivation c'est vraiment elle est morte, d'accord. Le CV il commence à être remplacé par le profil LinkedIn. Voilà, نحكيو عليه إن شاء الله من بعد. Mais مازلنا encore نستعملوا في السي في نتاعنا, ça reste toujours d'actualité. Sauf que la lettre de motivation اليوم elle n'est plus d'actualité partout dans le monde. اليوم تتعوض par le petit mail qu'on va le corps du mail اللي باش نبعثوا به السي في. Donc là هذاك باش يوري un petit peu notre voilà شوف فاش نلوجوا un petit texte معناتها. اليوم le recruteur aussi il n'a pas beaucoup de temps pour lire une lettre de motivation. On sait très très bien en général c'est du copier-coller. Donc ça voilà ما تعطيش فكرة. Donc autant écrire جملتين خفيف معناتها pour montrer se présenter, montrer معناتها l'objet علاش انا نبعث الميل هذا وعلاش نبعث الكانديداتور نتاعي tout simplement. Donc pour les écoles justement c'est plus oui il faudrait avoir des modules voilà un module معناتها في العام اللي هو il est plus orienté tout ce qui est nouveauté en fait. مش CV ou lettre de motivation. Nouveauté dans le sens l'évolution technologique touche tous les métiers, entre autres justement le recrutement. Et le recrutement, c'est en relation
c'est très lié avec le candidat et les chercheurs d'emploi. Donc, en fait, le savoir اللي يكون موجود عند les recruteurs pour chercher ces candidats. De l'autre côté, en fait, لازم يكون موجود aussi بالنسبة للي chercheurs d'emploi nouveaux diplômés etc. باش ينجموا في الآخر en fait يوصلوا لبعضهم. وكل واحد يلقى الحاجه اللي لاوج عليها. حبيت نرجع على la lettre de motivation اسمها. Donc اليوم les recruteurs ne demandent plus de lettre de motivation. Alors, je dirais à 90%, sauf les structures un petit peu mazal ou archaïques. Voilà. Mais sinon, الحقيقة معناتها أنا en tant que sourceuse, recruteuse, حتى كي تجي une lettre de motivation ما نقراهاش. خاطر c'est vraiment à 99,99% du copier-coller. Donc ما تزيدني حتى شيء وما تعطيني حتى فكرة على la personne. حكيت على le corps du mail اللي فيه on va joindre le CV. Est-ce que ولينا نجموا نحطوا احنا on va développer من بعد اكثر على les réseaux sociaux les comptes sociaux. لكن اليوم on peut aussi mettre مثلا le lien بتاع le compte LinkedIn ولا حاجه même si ce n'est pas demandé. Oui. C'est recommandé. C'est pas demandé, mais c'est recommandé. D'accord. C'est bien de mettre le lien justement du profil LinkedIn. Donc نحكيو على العلاقة بين le candidat et le recruteur. قلنا كيفاش finalement le but c'est que كل طرف يلقى الحاجة اللي لاوج عليها. اليوم كنا نحكيو على les recruteurs على les candidats اللي زوز ils disposent des mêmes outils وهذا يخليهم finalement في علاقة équilibrée, transparente. Est-ce qu'on peut dire que c'est une relation égalitaire؟ واحنا حكينا قبيله في الافق قلنا نحسوا ساعات لي le recruteur a plus de pouvoir que le candidat. معناها quelque part عنده النفوذ عنده السلطة عنده le pouvoir. Donc اليوم ils sont à pied d'égalité ولا oui. Aujourd'hui, donc toute la relation a changé en fait. كما قلنا معناتها le monde الكل قاعد يتبدل. Le monde évolue, il change, les mentalités aussi, les recruteurs aussi. ماهمش معناتها épargnés من changement هذايا. En fait, tout fait que on est obligé d'aller dans ce sens-là اللي هو le sens معناتها que le recruteur et le candidat ما فماش علاش باش يكون واحد معناتها il a ce pouvoir-là اللي أكثر من الآخر. علاش tout simplement déjà la relation كانت قبل نقولوا une relation verticale justement le recruteur كأنه هو متمزع على le candidat qui il va lui offrir le poste à pouvoir. D'accord. Alors que اليوم نحكيو plutôt على une relation qui est horizontale, d'accord, égalitaire. خاطر finalement on est deux adultes on est en train d'échanger et il faut savoir que chacun des deux parties est en train d'évaluer l'autre. D'accord. Donc le recruteur, en fait, c'est vrai, il est en train d'évaluer, il apprend à connaître cette personne-là. Donc, à part sur le papier, il a reçu quelque chose sur le papier qui correspond, on va dire, plus ou moins au poste. Donc, il appelle, il contacte, il invite cette personne-là pour un entretien, une entrevue. Donc, pour apprendre à la connaître plus. Donc, de l'autre côté, ce candidat, en fait, il est aussi en train d'évaluer le recruteur Heveya, mais أكثر من هكاك, il est en train d'évaluer toute la structure اللي هو peut probablement باش يخدم فيها à travers cette personne-là. D'accord. Et donc, du coup, كيما أنا عندي mes critères d'évaluation, le candidat aussi, il a ses critères d'évaluation. اليوم les recruteurs et j'en rencontre beaucoup puisque soit en conseil soit en formation etc. C'est la problématique الكبيرة اللي عندهم ولا c'est plus une déduction. هي يقول لك ولاو ياسر صعاب اليوم les candidats معناتها ما عادش نلوج فيه حد il correspond للبوست وانا نبدا نلوج في le maximum de critères compatibles. ليه وليت لازمني نجاوب على quelques voilà les exigences نتاع ce candidat là. Mais je rebondis على النقطة هذه على خاطر finalement احنا كيف بدينا الموضوع حكينا على سوق الشغل حكينا على اليوم قديش صعيب باش واحد يلقى خدمة على ساعات حتى يقرأ حاجة ويخدم خدمة أخرى. دونك اليوم كيف تقولي le recruteur il a des critères وحاجات معينة يحب عليهم on est d'accord. لكن le candidat اليوم est-ce que صحيح ينجم يعرف روحه شنو يحب وشنو يستنى من le recruteur و il est assez exigeant mais finalement ظهر لي معناتها وقت اللي
يبدا يلوج على خدمه il n'a pas trop le choix finalement ساعات il met de côté ses critères ويرضى بالموجود اذا نجم نقولوا. Pas tout à fait d'accord. Ça dépend des profils en fait. معناتها فما نوعية معينة متاع les profils des métiers si on veut اللي هما entre guillemets يدلوا خاطر يعرفوا رواحهم اللي هما مطلوبين برشا. D'autres métiers ils n'ont pas le choix. معناتها كيف يلقى كيما ما نعرفش انا les ingénieurs في الشيمي ولا في الفيزيك ولا متخرج من جغرافيا ولا تاريخ معناتها سي با ايفيدون باش يلقى يعرف اللي هو ماهوش مطلوب ياسر دونك يعرف très très bien اللي هو ماهوش باش يخدم je ne sais pas le pourcentage mais je dirais à 80% مش في الدومين اللي هو قرا فيه d'accord mais par exemple les profils IT اليوم معناتها ce sont les profils les plus demandés وهما اكثر وحود تلقاهم justement يعرفوا exactement شنو يحبوا il faut pas oublier que معناتها ils sont très très sollicités que ce soit من معناتها sur le marché local والا من برا et partout dans le monde معناتها Donc cette relation égalitaire, mais je dis égalitaire, en fait, ça dépend. شوف, ça dépend, إذا كان باش نحكيو على les métiers. Donc ça reste un petit peu, mais d'une manière générale, اليوم le recruteur, pardon, لازم يكون, لازم المنتاليتي نتاعو تتبدل, على خاطر finalement هذاك c'est un être humain, et cet être humain, il a besoin d'être considéré. إذا كان أنا je ne considère pas déjà cet être humain ملي هو candidat, je me demande أنا aujourd'hui كيفاش باش تكون la relation كيف يدخل يخدم. صحيح. Très bien, donc نكملوا نحكيو في موضوعنا اليوم في كارير, نحكيو على la relation entre le candidat et le recruteur. حكينا وفصلنا كيفاش نجم تكون ومن المفروض تكون العلاقه هذه. باش نحكيو بعد شويه على الانتظارات, على لي زوبجيكتيف نتاع كل طرف, وبيان سور كيفاش كل طرف il cherche à se vendre, à se marketer et à se distinguer. نحكيو زيد على لو رول نتاع لي كونت سوسيو, وبعد نفسروا شنو معناها لو سورسينغ. هذا في شنو نحكيو اليوم في كارير مع مدام اسماء النمري عياري qui est experte certifiée en sourcing et recrutement et marketing du RH. Tout de suite, Artiha Mahmoud.
كارير 9:54 دقيقة مكملين معكم في كارير للعشرة ونص على اكسبريس اف ام وموضوعنا اليوم نحكيو على لا ريلاسيون انتر ريكروتور اي كانديدا. اون ديفيني سيت ريلاسيون كيفاش ملزوم تكون العلاقة هذه ودونك مع اسماء نمري عيالي نحكيو في الموضوع هذا. واسماء نحب نعرف معناتها لي زوبجيكتيف دو شاك بارتي شنية والانتظارات نتاع كل طرف شنية قبل ما نحكيو على كيفاش ils doivent faire leurs preuves et justement communiquer sur les réseaux sociaux وغيره. كيفاش دونك كل واحد شنو انتظاراته من العلاقه هذيا؟ Alors, le recruteur, donc c'est normal, fait chilaouj, l'objectif نتاعو باش يوصل يلقى la personne qui correspond au maximum les besoins de la société. Donc عنده des critères لازم يلقاهم في cette personne là. Donc de l'autre côté, il y a le candidat, le poste, qui correspond aussi à ses attentes à lui. Donc, ses attentes, ça diffère d'une personne à une autre, mais il y a le côté métier, le métier اللي حاب يخدم فيه. Donc, finalement, إذا كان نجيو نشوف نلقاو c'est le même objectif. Il a le poste à pourvoir et le deuxième, il a un poste à chercher. Donc, pour pouvoir travailler. Donc, on a les objectifs, c'est pratiquement le même objectif. Reste qui fait que l'objectif نتاعو. Et c'est là en fait tout le secret. Et نقول علاش على خاطر الاثنين réellement ils disposent des mêmes outils باش كل واحد يخلط للآخر. D'accord? sauf que اليوم ماهمش قاعدين كيما نقولوا يتعاونوا باش يخلطوا للوبجيكتيف هذايا. شنو ما هما لي زوتي؟ شنو ما هما لي زوتي؟ Les outils. Alors, femme à tout ce qui est classique finalement, معناتها les annonces, surtout les annonces, معناتها اليوم في les job boards, هما la chose la plus classique واللي قاعدة encore مستعملة. D'accord. Le candidat بيمشي يلوج في les job boards et le recruteur il va mettre une annonce حتى كان يعرف derrière ماهيش باش تجيب له حاجة finalement. علاش على خاطر les bons profils مش تلقاهم forcément radica. Qu'est-ce que tu vas trouver radica? Tu vas trouver surtout ce qu'on appelle les bleus, معناتها les jeunes diplômés اللي ما عندهمش expérience. Donc أكثر حاجة يعرفوها باش يعملوها هي باش يحطوا CV نتاعهم يقولك باش نصب CV نتاعي. صحيح. D'accord. Donc une technique اللي توا ما عادش معمول بها. هي معمول بها ريم sauf que elle n'est pas efficace aujourd'hui. D'accord. معناتها أنا اليوم elle n'est pas suffisante. D'accord. ما نجموش نقفوا عند اني جو بوست اون انونس ان طونك ريكروتور ونقعد ان فيت احنا نقعد يا رب ان شاء الله تجيني الكانديداتور اللي حاجتي بها. خاطر finalement je suis spammée par ces candidatures en fait. يجيوني des centaines de candidatures mais qui ne correspondent même pas. خاطر باش نلقاو فيهم les gens frustrés اللي يقول لك خليني نبعث au maximum. Frustré dans quel sens? C'est que بعث وما جابوا حتى حد يولي يبعث n'importe quel annonce. D'accord. n'importe quel poste تحل يبعث له حتى كان ما عنده بيه حتى علاقة. Donc ما عادش يلوج في الحاجة justement qui lui correspond à sa formation et à ses compétences وكذا. Voilà. Donc forcément le recruteur il va pas trouver les CV qui vont répondre les besoins نتاعو. D'accord. هوني نلقاو les recruteurs يقولوا نضيعوا ياسر وقت وإحنا on fait le tri et la sélection des CV alors que أنا تلقاني طالب un comptable يجيني un CV نتاع شكون عنده maîtrise في التاريخ. D'accord. أما معناتها cette formule ولا انه مثلا يصب سي في وكل فما ناس خاطر جوست معناها peut-être ils n'ont pas suivi l'évolution نتاع كيفاش يصير اليوم مي جوست قعدوا معناتها اركايك encore une fois نعاود نستعمل الكلمه مي معناتها ينجم يلقى لو بوست هذاك ويرى انه lui correspond والكل جوست لا ميثود ولا لا تكنيك قعد يمكن ماشي بالقديم وما تطورش مع justement. Donc, il y a le rôle aussi des écoles qui marquent ce n'est plus juste le CV, d'accord, et la lettre de motivation, mais plus tout ce qui est vraiment digital. On sait très bien que les réseaux, l'école fitouns موجودين على Facebook. Pour certains métiers, en fait, on fait des recherches et on fait du sourcing sur Facebook, on peut les retrouver, d'accord. Pour d'autres,
c'est plus LinkedIn qui est aujourd'hui le premier réseau professionnel dans le monde. Et là, c'est vraiment la première source de bons profils. D'accord? Donc, l'outil qu'on a les deux, ils disposent des mêmes outils. Donc, c'est ça. Les réseaux aujourd'hui, ce sont les outils, que ce soit du recruteur ou du candidat. Il est le recruteur, mais il يستعمل ces outils. Il va être dans une situation de, encore une fois, frustration lui aussi, d'accord? Mais il n'y a pas que le candidat qui est frustré, hein. Il n'arrive pas à trouver le poste, les HTB, mais aussi le recruteur peut être frustré à la khater, il n'arrive pas à trouver le candidat les HTB. Finalement, علاش على خاطر ما يعرفش كيفاش يلوج، ما يعرفش وين يمشي ou comment زيد utiliser ces outils, d'accord? Donc, finalement, les comptes sociaux, voilà, les médias sociaux, هذوما زوز يستعملوهم le recruteur ou le candidat, et زوز أطراف finalement ils doivent se vendre, se marketer et se distinguer. معناها هوني ما عادش كان le candidat doit faire ses preuves. Justement, donc alors, on sait très bien que les recruteurs les réseaux, certainement, c'est une source déjà. Le profil il faut savoir utiliser les bons mots clés avec le langage, le fameux langage spécifique du sourcing. تلقى به le maximum de profils et qui correspondent le besoin نتاعك هذايا d'une part, mais aussi لازمهم هما بيدهم ils se vendent. Voilà, ils doivent se marketer sur LinkedIn, sur Facebook. اليوم نجموا نلقاو حتى des sociétés عندهم des comptes sur Instagram aussi. Bon, malheureusement Twitter ماهوش ياسر مستعمل في تونس, mais البارا مستعمل d'une manière كبيرة برشا ou très efficace. Bon, on reste في تونس قلنا Facebook, LinkedIn. Aujourd'hui, c'est très très important d'avoir des comptes justement à les réseaux, mais aussi se marketer, se distinguer. Donc il faut se marketer pour pouvoir se distinguer. Ma femme est le candidat il عنده un compte LinkedIn qui est soigné, qui est optimisé, qui explique le parcours نتاعو, là où on va trouver les compétences نتاعو, là où on va trouver aussi femme à la partie résumée, là où il peut expliquer les ambitions نتاعو, qu'est-ce qu'il veut faire, وين يحب يوصل, etc., qu'est-ce qu'il cherche, mais aussi le compte LinkedIn, ça donne une idée كبيرة برشا على les deux parties. Donc le candidat انا نجم نشوف حتى les réactions تاعو وقت اللي il commente, وقت اللي il like, par quoi il est attiré, etc. Donc tout ça, ça me donne une idée sur cette personne-là. De l'autre côté, اليوم نحكيو برشا على le marketing RH et la marque employeur. Et ben ça vient justement déjà le recruteur ou le RH de la société son compte لازم يكون هو بيدو يخدم به le marketing RH de la société. خاطر هو c'est l'image de la société. C'est cette personne-là aussi qui va représenter la société et qui va pouvoir attirer des candidats. Donc on y aussi le profil les qu'on optimisé, les qu'on complet, mais aussi il donne une idée sur la structure ça donne idée sur l'ambiance, mais aussi il faut travailler sur des contenus et des publications qui vont attirer العباد اللي انا معناتها اللي هما باش يكونوا des candidats. Donc femme à la partie, on va dire اللي هي الفساد sur les deux comptes اللي هما systématiquement باش يكونوا ils vont attirer بعضهم كل واحد de son côté, وفما la partie اللي هي باش يخدموا عليها كي باش يلوجوا بعضهم. دونك كي باش يلوجوا بعضهم en fait فما les mots clés اللي باش يستعملوهم في الريشيرش اللي logiquement لازمهم يكونوا au moins une partie منهم des mots-clés qui يفحطوا où ils ont rempli le profil نتاعهم pour pouvoir se retrouver. D'accord? De l'autre côté, donc قلنا عندنا la façade, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est publication, like, etc. عندنا les mots-clés utilisés وقت اللي on va remplir notre compte, voilà, notre profil LinkedIn. Donc هوني الاثنين لازمهم يستعملوا des mots-clés اللي اي واحد يحط روحه في بلاصه الاخر. انا كي باش نلوج لو بروفيل X, quel mot-clé je devrais mettre
ou quel mot-clé je devrais mettre, en fait, je dois penser à la question زعما هو شنو حط comme mot-clé في البروفيل نتاعو ce candidat-là. Ou le candidat de l'autre côté, il fait le même exercice. Qui là, au il y a le recruteur. Logiquement, quel mot-clé il va utiliser? D'accord. En fait, c'est ça. معناتها باش يكون الموكلي هذيك حاجه كومون بيناتهم فينالمون اللي باش ينجم خاطر هو سي سا لو لونغاج دو لا ماشين سي معناتها سي اون سويت دو مو كلي فهمت اللي باش تربطهم باللو لونغاج سبيسيفيك نحكيو عليه نتاع السورسينغ ايوا لازمنا داير نفسروه على خاطر اون يوتيليزي لو مو سورسينغ برشا مرات دونك هيت نفسروا جوستومون شنو معناها لو سورسينغ. Alors, le sourcing, en fait, c'est, on va dire, c'est l'une des techniques de recherche de profil, mais c'est la plus innovante aujourd'hui. Allez, la plus innovante, à la khater, elle utilise le langage de la machine. D'accord? Le sourcing, نتعلموا كيفاش نستعملوا le langage نتعلموا نحكيو avec la machine. D'accord? احنا كيما قلنا les profils كلهم شنو ديمو كلهم كلمات. احنا الكلمات هذوكم لازمهم ce langage là qui est spécifique باش نجموا نربطوهم ببعضهم pour pouvoir ce qu'on appelle une requête pour pouvoir nous donner des résultats qui sont efficaces. خاطر نجم انا نكتب une requête mais ما نستعملش le langage باهي ولا ما نستعملوش كيما لازمني نستعملو ما يعطينيش ريزولتا افيكاس اما نجم يعطيني حتى زيرو ريزولتا ولا نقعد بيت نقول بون كيفاش لوش في حاجه فوالا. Alors que c'est le langage de la machine لازمك تفهموا لازمك تتعلموا باش تنجم تحكي بيه avec la machine tout simplement تحط لها اللي هي تعرف تقراه وتعطيك لو ريزولتا tout simplement. Donc هذا لازم لو ريكروتور يكون يعرفوا باش ينجم يلقى دي بروفيل اللي الناس الاخرين اللي ما تعرفش اللونغاج لا ما تلقاهمش pour éviter aussi de bombarder toujours les mêmes personnes. على خاطر كي نكتب انا ديما نفس لو موكلي اللي هو اسهل حاجه حتى واحد ماهوش ريكروتور يقول لك شلوج على بروفيل دونك دو كونتابل جو في اكرير كونتابل يطلعوا لي لي الوغ ديما كي باش تكتب كونتابل باش يطلعوا لك لي ميم من الاول سي نورمال. دونك اذا كان انت تخدم ريكيت كامله tu vas avoir d'autres profils d'accord qui ne sont pas aussi bombardés par les recruteurs et donc tu as plus de chances d'avoir des retours de ces personnes là. خاطر تعرف aussi les personnes اللي هما qui reçoivent des centaines des centaines de messages d'approche في النهار à la limite يولي ما عادش يغزر لهم. donc c'est très je le trouve ça y est في التكنيك mais pour dire voilà c'est comme ça que ça se passe. donc le sourcing اليوم يستعملوا le recruteur باش يلقى الكانديدا mais le candidat aussi لازم يعرف يستعمل ce langage pour pouvoir atteindre le recruteur. Donc on a bien compris que finalement les médias sociaux ont un rôle très important à le recrutement puisque mon قبيله نحكي ونفسروا. est-ce que اليوم معناتها فما معني حكينا شويه على la façon de faire القديمه اليوم les recruteurs ou les candidats كيف قاعدين يتبعوا في l'évolution هذه اللي قاعده تصير مثلا اليوم في تونس. Comment ça se passe? Est-ce que justement, l'Arbeid yirmou ala leur compte LinkedIn, est-ce que ils sont en train de suivre cette évolution? Alors, femme a quand même beaucoup de gens qui ont des comptes LinkedIn Fitoun Lyon, mais ça reste le nombre par rapport à l'imojoudine à la Facebook. Mais oui, l'Arbeid de Lyon a des comptes LinkedIn. Mouche Nescol a des comptes LinkedIn optimisés. Mouche Nescol تعرف تستعمل LinkedIn كيما لازم يكون مستعمل معناتها d'une manière très efficace. لازم نحاول نخاخنا اللي راهو لازم يكون عندي لينكدين بريميوم ولا معناتها لازمني نخلص حاجه pour pouvoir trouver de bons résultats. اليوم avec le sourcing justement on peut trouver on peut délimiter en fait tout ce qui est معناتها restriction LinkedIn. خاطر justement c'est le langage اللي لازمك تستعمله ماكش باش تكتب كلمتين au bout d'un certain temps LinkedIn باش يخرجك يقول لك ça y est vous avez atteint la limite commerciale لازمك تخلص. d'accord ça on peut l'éviter. Donc c'est très important finalement de maîtriser les outils technologiques elle est peut-être la nouvelle génération تنجم تكون متمكنه منهم اكثر برشا من certainement الجينيراسيون اللي قبل. certainement il faut juste vraiment نعرف لشكون نمشي
باش نجم نتعلم ce langage là tout simplement. D'accord. C'est tout. معناتها surtout بالنسبة justement la génération نحكيو توا génération PC ou tactile ou tablette etc. معناتها c'est très facile pour eux. Et pour les recruteurs on n'arrête jamais d'apprendre. Donc après 14 ans d'expérience قمت نعاود نقرا مرة أخرى justement باش تعلمت le sourcing d'aujourd'hui, le recrutement revu d'une manière جديدة, on peut pas rester اللي تعلمناه نجموش نكفو فيه. Il faut apprendre à apprendre tout simplement. مازال كاملين نحكيو دونك على لا ريلاسيون كانديدا ريكروتور باش نحكيو وقت اللي يكون فما ان انترميديير دو ريكروتمون مازال باش نزيدو نتعمقوا في الموضوع هذا في كارير تو سويت بعد carrière.
هذه لا دانيير بارتي من موعدكم لليوم في كارير حتى العشرة ونص مكملين معاكم ونكملوا نحكيو على العلاقة بين لو كانديدا و لو ريكروتور باش نرجعوا على العلاقة هذه فينالمون من الكونتاكت اللي يصير في لي ريزو حتى للانتروتيان بيدو وللانتيغراسيون. قبل هذا اسمع حبيت جوست نحكي على وقت اللي يكون فما ان انترميديير دو ريكروتمون معناها كيف ما انت سي ان بو سكو فو فيت دونك اسكو هذا يبدل العلاقة معناها ما عادش تكون اون ريلاسيون ديريكت يكون فما شخص في الوسط في وسط العلاقه هذه اسكو تتبدل حاجه بارابور اللي حكينا فيه الكل؟ Non, en fait, ما فماش حاجة كبيرة اللي تتبدل خاطر finalement il y a certaines structures qui ont recours bien sûr à des cabinets de recrutement pour des raisons différentes en fait, soit le nombre نتاع l'équipe نتاعها نتاع le recrutement limité, soit ils ont un besoin معناتها urgent, فما des profils qui sont assez rares et pointus donc اللي ما نجموش يلقاوهم. Donc les vrais spécialistes du métier اللي هما c'est leur métier ينجموا هما يعاونوهم. D'accord. Alors là الحاجة الوحيدة peut-être أنا je dirais اللي تتبدل c'est que parfois les candidats يبداو ما همش فاهمين le rôle justement de cet intermédiaire. D'accord. Mais يفهموش برشا يقول لك ساعات كي حتى كي تحكي معاهم là c'est l'écoute en fait. تحكي معاه وتفسر له تقول له un cabinet de recrutement pour le compte d'un client etc. mais يفهمكش برشا معناتها مش في باله انت c'est la société que tu vas recruter. D'accord. حتى نهار اللي يجيك ولا كي تقدم معاه في discussion يسخايل انت باش tu vas le recruter. والا يسخايلك finalement كي حاول يفهم شويه يقول لك سي انت بيرو شغل معناتها ليه انا مانيش بيرو شغل اما لا تشبه البيرو شغل كيما بيرو شغل. دونك ça bien sûr c'est pas tout le monde معناتها فما برشا ناس تعرفش معناتها كابيني سي كلير معناتها مي peut-être les juniors encore une fois اللي مازالوا يعرفوش la vie professionnelle وكل ما يفهموش برشا. دونك فما plusieurs cabinets de recrutement في تونس اليوم موجودين ça fait des années معناتها مش حاجه جديده اللي موجودين واللي خدمتهم انهم ils accompagnent les structures justement pour trouver les bons profils اللي حاجتهم بهم tout simplement. واضح. حيت نرجعوا دونك la relation candidat recruteur ou la recruteur candidat ou la relation en entretien. Donc ملي يبدا ce contact sur les réseaux حتى لين تصير من بعد l'intégration dans l'entreprise وكذا. donc في المرحله هذه الكل ولا في المراحل هذوما الكل comment ça devrait être? Alors المرحلة هذه اللي هي ce qu'on appelle l'expérience candidat اللي هي تبدأ من أول contact ياخذوا le recruteur avec le candidat حتىكش le jour de l'intégration. إذا كان bien sûr il a été recruté. Sinon ça peut être jusqu'au dernier contact ما بيناتهم. Alors il faut que cette relation aussi soit soignée اللي هي تبدلت ياسر زاده واللي إذا كان في بلايص مازالت ما تبدلتش راهو لازمها تتبدل على خاطر لا كونكورانس ما ترحمش وما تخليكش معناتها تقعد كيما انت. دونك اليوم toute cette relation تبدلت elle doit être soignée. شو معناتها elle doit être soignée et là c'est des deux côtés hein, où la concurrence ما هياش كان entre les entreprises c'est entre les candidats aussi. معناتها l'entreprise اليوم لازمها وقت اللي elle contacte un candidat elle le considère toujours نرجع للconsidération elle doit le valoriser لازمها تتعامل معاه avec du respect برشا احترام. D'accord. Donc qui تتعامل معاه de cette manière-là, c'est-à-dire elle va l'inviter en entretien. Il faut soigner حتى les mots là. ما نقولوش on convoque معناتها نقولوا on invite. Les gens font plus attention à ces détails. Donc وقت اللي on invite une personne pour la rencontrer, نهار اللي يجي aussi لازمني je l'accueille, لازمني je soigne l'accueil نتاعي ما لازمنيش نخليها تستنى. كيما أنا recruteur ما نحبش le candidat يبطأ عليا et surtout bon on peut avoir des empêchements mais surtout ما تعلمنيش. donc ما نخليش الكانديدا نتاعي يستنى بالساعة وساعة غير ربع juste خاطرني أنا باش je vais proposer un poste. D'accord. Il faut savoir que d'autres entreprises font des choses معناتها اللي خليوهم concurrentes par rapport ليك حتى dans ce détail. Mais de l'autre côté aussi فما le candidat اللي لازمو هو
il soigne ces étapes-là. معناتها كي عنده rendez-vous نهار اللي عنده empêchement ولا باش يعمل retard ولا مش باش ينجم يجي le minimum يا تهز تليفون وتطلب يا تبعث ميل يا إذا كان comme vous êtes en relation sur LinkedIn تبعث un petit message LinkedIn. معناتها il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir soigner. Le respect s'impose des deux côtés. Un recruteur, je dois respecter le candidat et le candidat doit respecter le recruteur et la structure. وهذا اللي خلينا نرجعوا لأول نقطة حكينا فيها اللي هي cette relation égalitaire justement اللي معناتها ce respect partagé وما عادش فما le pouvoir اللي كنا نتخيلوه عند الrecruteur. Oui, ما عادش فما خاطر tout simplement le recruteur il a besoin d'une ressource باش تخدم et la ressource هذيا le candidat en fait هو il a son savoir, il a sa valeur ajoutée qui باش يدخل يخدم عنده ما يعطي. Donc voilà tout simplement. Donc pour parler de l'expérience candidat, donc l'entretien il faut le soigner, l'accueil il faut le soigner, il faut faire un retour au candidat, ça c'est très important. Un retour au candidat حتى pour lui dire les c'est pas pour cette fois-ci. حتى بالرفض معناها مثالش معناتها وحاجة باهية ياسر إذا كان أنا je peux faire un petit retour à chaud déjà en entretien. شنو مش الرتور عشو مانيش باش نقول له تقبلت ولا ما تقبلتش خاطر دون لا بلوبار دي كا مش وقتها اوكي معناتها باش يتقبل ولا لا mais c'est juste un passage à une autre étape خاطر il y a certainement un autre entretien à faire. Mais انا en tant que recruteur j'ai de l'expérience, je suis du métier et en tant que professionnel ou انت en tant que candidat لازم نعطيك un retour على l'échange اللي صار ما بيناتنا ونعطيهولك d'une manière accès à amélioration. يعطيك الصحة, c'était bien. Exactement, c'était bien. C'était très bien. Il fallait améliorer dans le sens haka. J'oriente un petit peu aussi le candidat متاعي هو كي باش يخرج حتى كان انا مانيش باش ناخذه من بعد حتى كان مش باش نقبله باش نبعث له من بعد un retour pour lui dire malheureusement c'est pas pour cette fois-ci. راهو باش يخرج بإيماج باهية. Donc entre autres je suis en train de travailler sur ma marque employeur et je fais c'est la réputation de la société qui est en jeu. Donc أنا باش يخرج هو يحكي يقول لك والله تعرف قبلوني فرحوا بيا في l'entretien. L'entretien تعدى vraiment très هكا très fluide. ما حسيتش لا بستريس لا بحد شيء خاطر c'est aussi le rôle du recruteur إنه il met à l'aise le candidat. Et puis في الآخر quand même j'ai pas l'habitude d'avoir un retour على l'entretien bidou elle على CV متاعي par exemple. Et c'est vrai que généralement بعد un entretien معناتها يخرج الكانديدا ما عنده حتى فكرة معناها تعديت الامور بالكدا مش بالكدا معناتها même pas يحس اللي مثلا il ne peut même pas être يقول لك je suis satisfait de moi-même après je ne sais pas du tout معناها. Donc c'est vrai que c'est important de oui هذا عبد اذا كان عنده confiance assez confiance في روحه باش يقول لك والله ça va تعدى بالكدا après je ne sais pas. فما عباد ما يعرفوش complètement يقول لك je n'ai aucune idée est-ce que j'ai bien fait ou elle لا. Et ça les déstabilise وحتى l'entretien اللي من بعد يبدا باقي ضايع ومش عارف en fait شنو الصحيح من الغلط. اسمع حكيت على l'expérience candidat donc حابين نعرف اذا كان عندها علاقه بالexpérience collaborateur. Certainement عندها علاقة بالexpérience collaborateur علاش كيفاش en fait l'expérience collaborateur تستعملها la société et le RH le recruteur aussi. En fait pour attirer le candidat. Donc je fais du marketing, il y a l'expérience collaborateur et je fais pas mal d'actions et c'est ma relation au quotidien en fait avec mon collaborateur. Donc il est que le collaborateur il est satisfait qui باش يحكي d'une manière positive qui باش يكتب sur les réseaux باش يكتب حاجات positive باش يظهر le fait d'être vraiment à l'aise dans son quotidien dans cette société. Et je fais des actions. Je sais pas, des sorties, des team building, on fait aujourd'hui pas mal de choses. Tout ça aide à attirer les candidats. Et donc, si j'attire des candidats, ça y est, il y a nos candidats ou la candidat, c'est que تخلنا في l'expérience candidat. Donc, هما مربوطين ببعضهم en fait. واحد ياخد une expérience تخدم l'autre.
D'accord. Et tout ça rentre dans le marketing RH et les traitements de la société. Donc, en fait, ce sont des outils, si on veut. Avec l'expérience collaborateur, l'expérience candidat, la marque employeur, où là où tout le secret, c'est vraiment dans les relations humaines, tout simplement. Maintenant, si moi je considère, je valorise, je suis reconnaissant vis-à-vis de mon collaborateur, tout ça vient d'une manière très naturelle. Très bien, donc Arna finalement retarna le sujet aidé à en relation avec la rentrée, en relation avec la reprise ou la NES qui sont à la recherche d'emploi. On a essayé de décortiquer le sujet aidé à Wahkina à la relation candidat-recruteur ou pour finir donc l'émission carrière, surtout bon هي la relation finalement مع زوز أطراف كما فسرنا زوز عندهم des objectifs وزوز عندهم des attentes, mais إذا كنا نجمو نعاونوا les candidats اللي اليوم ils sont à la recherche d'emploi واللي معناتها justement ما همش عارفين وحاولنا نوضحوا les différentes étapes, comment ça se passe, le travailler, se vendre, se marketer على les réseaux sociaux ou غيره. Si on récapitule Asma اللي قلناه الكل اليوم justement pour aider les candidats à la recherche d'emploi. Alors, les candidats cherchez sur internet. C'est votre première source déjà. يمكن في l'entourage نجم ما تلقاش كيما تنجم تلقى شكون il vous oriente. Mais cherchez sur internet راهو كل شيء se trouve sur internet. معناتها كيفاش تلوج كيفاش تعمل كيفاش شوف حتى dans le monde comment ça se passe. Essayez de vous distinguer. شوفوا حاجات البرا تعملت par des candidats et essayez de faire ça. Mais عايشكم يعني personnalisé, que ce soit personnalisé, que ce soit نتاعكم نتوما يعني ما تحسهاش du copier-coller ساعات avec أغلاط معناتها الظاهر اللي الحاجة الباهية اللي حبيت تعملها كما نقولوا طيحها في الماء. Donc ne soyez pas pessimiste معناتها soyez positif déjà. ديما نلوج من نلوج ونحاول نلقى دي سوليوشن مش نقف حد اللي سمعته قالوا ومارشي ساتوري وهذوكم يقبلوا بكذا والدوله معناتها وناس كل تحب تخرج وناس كل دونك il faut arrêter un peu tout ça نغزروا القدام ونغزروا الحاجه الباهيه باش نجموا نخلطوا الحاجه الباهيه tout simplement. انت حكيت اول conseil peut-être مديتنا به c'est justement apprendre voir ce qui se passe dans le monde. مثلا اليوم كيف حكينا في كارير على لو سورسينغ معناتها سي ان تيرم جديد اللي انا بيرسونيلمون جو فيان دو لابروندر وفهمت شنو معناها. مثلا ان كانديدا يسمع فينا تا ويقول لك لو سورسينغ كيف باش نتعلموا هنا لو سورسينغ معناتها ليكسبيرت واللي اسمع دوك تحكي على كيفاش يا دي فورماسيون بور كومبروندر سو جون دو لانغاج والكل. دونك اليوم بتاتر كي نحكيو على الحاجات هذوما جدد والمتطورين بالعكس نزيدوا نصعبوا على الكانديدا اللي يحس يلزموا يعمل توت ان ابرونتيساج finalement pour être prêt à passer un entretien. Non, en fait, c'est très simple. C'est pas quelque chose de très compliqué. Là, يمكن فما l'aspect mathématique في الحكاية خاطر نحكيو على requête ou langage de machine, etc. Mais ni le candidat ni le recruteur doivent avoir peur d'apprendre ça. هي حاجة très très simple. Il faut juste l'apprendre tout simplement. Il faut se former. اليوم on arrive à former des recruteurs اللي هما بيدهم كان ماشي في بالهم par exemple يعرفوا يستعملوا لينكدين ما فما حد يعرف يستعمل كيف عرفت. اليوم كي يعمل لا فورماسيون اون سورسينغ يقعد باهت يقول كيفاش انا je suis passé à côté de tout ça وهذا ça existe معناتها. Donc c'est la même chose بالنسبة les candidats. معناتها on essaye de travailler avec les écoles. إن شاء الله les écoles اليوم يسمعوا معناتها فينا معناتها مرحبا بهم. On peut faire des actions dans ce sens-là. Il faut que ce soit des modules intégrés. Un module في آخر عام par exemple نتاع قراية يتقرا من اول العام خاطر فما خدمه تبدا تخدم للعباد اللي ما عندهمش جمله كونت لينكدين معناتها pour développer 50 c'est pas une question de ليله ونهار معناتها il faut du temps. Donc هكا au moins يخدم على من اول العام حتى لاخر العام باش يبدا يعمل في ريزو باش ينجم يكون accessible ou visible pour les recruteurs. Donc ça, à mon avis, il est vraiment temps que les écoles, اليوم يحطوا ce module-là, ils intègrent ce module-là في le parcours معناتها les étudiants. C'est pas quelque chose de compliqué du tout. Il faut juste apprendre à le faire, tout simplement.
Très bien. Et finalement, هذا الكل باش يكونوا حاضرين et préparés, bien préparés pour intégrer la vie professionnelle. Merci beaucoup Asma Nemri Ayari. Merci اللي كنتوا معنا اليوم في carrière. Je rappelle que vous êtes donc experte certifiée en sourcing, recrutement et marketing du RH. Merci لكم توما زيد اللي تابعتونا وسمعتونا في carrière اليوم. هذا كان آخر موعد لينا في الأسبوع هذا. إن شاء الله نتلاقاو الجمعة الجاية كيف العادة من الاثنين للجمعة من 9:30 ل 10:30. L'émission تعادوا تلقاوها en podcast sur le site www.radioexpressfm.com. ريم الانجليز معاكم au micro رانيا منصور في الإخراج. tout de suite أخليكم في مع موعد الأخبار بعد شوية يزيد في القيمة مع من الغربي ومثير للجدل مع أسامة الحكيري. نخليكم في متابعة الباقي برامجنا على إكسبريس اف ام. في الأمان باي. كارير سودكسو والدنيا كل يوم أحلى.